अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं मोहम्मद अजीम बिन खालिद पढ़ने वाले बाईस का टेस्ट लेने आए हैं। जी भाई पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। यसअलुकन्नासु अनिस्साअह कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्लस्साअत तकूनु करीबा। इन्नल्लाहा लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा। यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना अर्रसूला व क़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अदल्लूना अस्सबीला। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वल्अन्हुम लअनन कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका जज़यनाहुम बिमा कफ़रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका जज़यनाहुम बिमा कफ़रू वहल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरा अल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरा ज़ाहिरतन व क़द्दरना फ़ीहा अस्सैर। सीरू फ़ीहा लयालिय व अय्यामन आमिनीन। फ़क़ालू रब्बना बाዒद बैन अस्फ़ारिना वज़लमू अन्फुसहुम फ़जअलनाहुम अहादीथ वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फ़त्तबअूहु इल्ला फ़रीक़न मिनल मुअ्मिनीन वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिलआखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फ़ी शक्क व रब्बुका अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين كفروا لهم عذاب شديد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم.